तुमी चडशे स्ट्रेटजीस सांगा फॉर मिडल क्लास फॅमिली जर तांकां फायनान्शियली फ्री जावपाक स्पेशली बॉयजां खातीर एज ऑफ 30 समज फ्री जावपाक जाय जस्ट ते कॉलेज पास आवट आसा तेणी कशे पयशे सेव करपाक जाय. रायट. आतां एक 7-8 वर्सां करपाक आसा. फर्स्ट आमी क्वेश्चन मेळिल्ले तेन्ना बिफोर द व्हिडिओ विचारलेलो हाव टू बिकम रीच. सो richness जो हे आसा that totally depends on a person's perspective. म्हणजे तुका what is the definition of rich for you or for anyone for that matter. आता थोड्यांचो एक नंबर आसतलो से 1 CR जाल्यार आय एम रीच. थोडे म्हणटले ना बाबा 1 CR काय जावपाचें ना 10 CR तरी. सो एकदां सपोज तुवें 1 CR केलें मागीर म्हणटलें ना 1 CR कमी आतां मे बी 5 CR तरी करया. सो हेतून मागीर तितूनच उरता कितले वाडोवपाचे कितें वाडोवप. सो फर्स्ट थिंग जेन्ना आमी हे करता पळय एक फायनल अमावंट घेवपाक तुवें एक म्हणजे आमचे कडेन कॅल्क्युलेटर आसा तो तेजेर आमी डिफायन करता की इतलो अमावंट सपोज तुवें केलो आयज जाल्यार मागीर तुका आनी हात पांय मारपाची गरज ना. ते पयशे मागीर वाडत वयता. ते पयशे वाडत वयता आनी थंयच्यान तुका पे आवट घेवंक मेळटा आनी स्टील दॅट वील ग्रो. सो तो अमावंट जो आसा ते म्हणजे तेजेर ते तुका सांगलें पळय सगळे तुजे गोल्स कितें आसा ते सगळे डिफायन करून मागीर आमी एक फायनल फिगराचेर येता. सो that figure you can consider it as a retirement corpus. Okay. So suppose say for example तुका एक 20 CR करूंक जाय. 20 CR is your number. तर 20 CR सपोज तुवें 10 वर्सान केलो फुडल्या 10 वर्सान 20 CR केलो जाल्यार यू कॅन टेक युअर कॉल. म्हणजे तो एकदां अमावंट तुजो आयलो अचीव जालो देन युअर फायनान्शियली फायनान्शियल फ्रीडम यू कॅन कन्सिडर दॅट यू आर इन. बिकॉज मागीर तूं पयशा खातीर काम करचो ना आनी तूं तुका जाय तें करूं शकता. बिकॉज हांगातल्यान तुजें एक सेफ गार्ड जालें. जो अमावंट जो आसा पळय तो तुजो सेफ गार्ड जालो वीच आनी तो अमावंट कितें आसा दॅट अमावंट कन्सिडर्स एवरीथींग नॉट ओन्ली तुजे गोल्स. सपोज कितें अनसर्टनिटी जाली म्हणजे कोणाची डेथ जाली ऑर कोण हॉस्पिटलायज जालो वर्स्ट केस सिनारियो कितलो कॉस्ट येतलो. सो तो सगळो आमी कन्सिडर करून मागीर आमी कम टू अ फायनल अमावंट.